Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Uluhan sa mga balita sa Sayri 47. Mando gikan sa Comelec Inbang kabahin sa pagpangandam sa barangay ug sangguniang kabataan elections gipaabot sa Comelec Cebu Province. Samtang kampo ni incoming Governor Pamela Baricuatro nangandam na sa pagpanumpa karong Hunyo 30. Vice Presidente Sara Duterte dili mo tambong sa State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos. Lalaki nga manglabni og pagkaon ug manukmag sa kasugat nga tawo sa kadalanan sa Konsolasyon gi-rescue. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug sa katawhan kutob sa maabot sa atong Sibya sa tibuok kalibutan maayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nagunang kasayuran nga angay natong masayran. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Sa ngalan ni Dennis Tabar, ako si Danica Caballes. Kini ang Sayri 47. Karon sa kumpletong detalye sa mga balita, Commission on Elections Cebu Province mag-agad sa mando gikan sa NBank kung padayunon ba ang mga pagpangandam sa barangay ug sangguniang kabataan elections. Pirma na lang sa presidente ang gipaabot aron ibalhin ang maong eleksyon karong 2026. Ang kasayuran ni hato di Gian Navarro. Naka-standby ang mga sakop sa Commission on Elections Cebu Province bahin sa mga pagpangandam alang sa barangay ug sangguniang kabataan elections kung mahinayon ba kini karong Disyembre 1 o dili. Gipaabot na lang karon ang mamaymong mando gikan sa NBank sa kauluhan kung ioktaba na ba among eleksyon ngadto na sa Nobyembre tuig 2026. Ilabi na nga pirma na lang ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang kuwang arong himuong balaod ang bag-ong petsa sa barangay SK elections. Mato di Provincial Election Supervisor Attorney Marshall Sarno nga posibleng ibalhin karong October ang voters registration period subay sa nahimong plano gikan sa ulohang buhatan. At least babawaan lang natong desisyon mapirmahan or dili kay anong good magug kayo good if dili dili madayon ang ato ang kunya makandak ng tag-registration. Ipasabot ni Sarno nga laing gastuhonon na sab ang iandam sa Comelec kung kanunay lang nga isibog ang schedule sa barangay SK elections nga sama sa nasinati kaniadto. Tungod lang kini sa pagpalit og mga voting paraphernalias, apil na ang indelible ink, mga ballpen, baluta ug uban pa. Hinoon, andaman pirmi ang mga sakop sa Comelec alak sa mga pagpangandam sa mong eleksyon, depende kung kanus aman himuon. Mong adunay panawagan si Sarno alang sa uban pa nga nangandam karon pa lang aron mo kandidato sa barangay SK elections. Wait and see og madayon ba ang eleksyon. Kaya wa pa may klaro or di pa nato matawag og final na bagitong decision sa pagpostpone. Navarro, CCTN News. Gipangandaman sa kampo ni incoming Governor Pamela Baricuatro ang seremonya sa paglingkod sa katungdanan karong Hunyo 30 sa Udto sa Kapitolyo. Matod sa tigpamaba niyang si Ruben Licera nga sugdan kini sa pagpanumpa sa udtong tutok ug dayon ang Thanksgiving Street Party. Nagpatabang sila sa mga volunteer groups aron mahanay ang mahimong dagan sa kalihukan. Samtang gidapit nila ang mga dagkong opisyal sa pagtambong sa maong kasaulugan, apil na si Vice Presidente Sara Duterte. Dugang pa ni Licera nga gituyo kini sa ilang kampo aron pagpasalamat ngadto sa mga Sugbuanon nga nipadangat og suporta sa umaabot nga liderato ni Baricuatro.
Ikatulong National Agricultural and Fisheries Technology Exhibition gipahigayon sa syudad sa Mandawi. Moabot sa 34 ka mga rehiyon o organisasyon ang nisalmot sa kalihukan. Ang kasayuran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Nagkadaiyang lamian nga pagkaon, produkto o ibensyon sa natad sa agrikultura ang gipasundayag sa nagkadaiyang rehiyon sa nasod sa ikatulong National Agricultural and Fisheries Technology Exhibition karong adlaw. Kini gipahigayon sa syudad sa Mandawi sa City Cultural and Sports Complex. Ang NAFTI giorganisa sa Department of Agriculture, gipahinungod alang sa pag-showcase sa bagong inobasyon sa teknolohiya sa agrikultura ug pangisda. Ngayon, ito yung paraan para mapakita natin sa lahat na may pinupuntahan yung research. If you see mamaya sa mga booth, exhibit, andyan yung iba't ibang mga products eh. These are all developed by our research partners. Nandyan yung mga partners sa DA, sa regional field offices, state universities and colleges, and other partners. Sila nag-develop niyan and we provided the funding support for that. So yan, papunta na ng commercialization yan. Usa sa mga gipresentar sa Central Visayas ang Urban Grow Plant Box, inobasyon nga gihimo sa Cebu Technological University. Ginisenyo ilabi na alang sa mga nagpuyo sa condominium nga gustong magtanom sa sud sa bay sama sa strawberry. Ang plant box adunay artificial nga suga, water system ug temperature control aron suportahan ang himsog nga pagtubo sa tanom. Kaya atong gi-provide ang katong essential nga requirements sa tanom like the carbon dioxide source, CO2, which is provided by this kaning fan nga moso dire. Then mo buha po ni siya exhaust mo ning isa. Then the other is the water no with the nutrients through mass flow. Mahimo usab nga ma-monitor ang kahimsog sa tanom bisan og wala ang tag-iya sa parimay tungod internet connected man ang inobasyon. So you have all ka knowledge with how you will grow the plant. Pili ka auto selection. The microcontroller mo sense na siya unsay mga dapat i-supply with the plant, then wala, kalimtan lang. Ang exhibition abli alang sa publiko ug mulungtad og tulo ka adlaw. Mary Rose Sagarino, CCTN News. City Administrator sa Lapu-Lapu City ni kumpirmar nga empleyado sa City Hall ang nalambigit sa road rage sa Barangay Basa kagahapong adlaw. Ang reklamante nagpost sa social media ug nanawagan ngadto sa mayor nga paimbestigaran ang maong insidente. Ang kasayuran ni hatod ni Crystal Joy Pelerca. Gikumpirmar sa City Administrator sa Lapu-Lapu City nga si Attorney Danilo Almendras nga empleyado sa Lapu-Lapu City Government ang nalambigit sa road rage sa Barangay Basak kagahapong adlaw. Base sa social media post ni Edsel J. Lumungsod, pasado alas 7 sa buntag, padung naunta niyang ihatod ang iyang asawa sa trabahoan niini, apan nadumbulan ang iyang motor sa maong empleyado. Kung diin nabuak ang plate number silang motor og nagbitay na ang signal light. Apan human sa insidente, niikyas ang nakadumbol kanila maong iya kining gigukod sa tumo nga gusto siyang makighusay. Apan sa dihang iya kining naapsan, wa kini naminaw maong sa dihang anaa na sila tungod sa barangay hall iya kining gibabagan. Ninaog ang maong empleyado sa iyang motor og didto adunay nahitabong kagubot. Makita sa CCTV footage nga gi-upload ni Lumungsod nga aduna pay gigamit ang maong empleyado sa pagpangdapat. Sa iyang social media post, nanawagan ang maong uploader ngadto ni Mayor Junard Hongchan nga paimbestigaran tungod kay naka-uniform kini sa LGU. Nibutyag hinoon si Mayor Chan nga iya kining paimbestigara. Balik ko sa office, I already informed our city administrator to conduct an investigation regarding the matter. Samtang matod sa City Administrator nga sa CCTV footage, nakumpirmar niyang empleyado kini sa City Hall. Sa party, naka-blue, yung uniform to sa Lapu-Lapu City, last year, blue. Blue meaning pang Wednesday to nga kalaan ng uniform. Nasubay na to kung kinsa niyang tawahan. Apan wa usa siya mohatag sa pangan sa mong empleyado, asa nga departamento kini nagtrabaho og ang employment status niini. Suma pa ni Attorney Almendras nga niduol na siyang buhatan ang mga biktima apan sa pagkakaron naghuwat na lang sila sa formal nga reklamo niini. Ang ato nang advice nga based on the civil service group for types of complaint, leading complaint. Amo na i-forward sa mo ang coding, Committee on Discipline and Investigation. The other party will be given the opportunity to respond.
Sa pagkakutlo ning balita, wa pa makuhaay og habig ang nireklamong motorista ug ang nalambigit nga empleyado. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo gidaig sa hepe sa kapulisan sa nasod tungod sa pagpasar sa 5-minute response time ato sa nationwide simulation exercise. Ang CIMEX gitambungan sa tanang Regional Director, Provincial ug City Police Office Director aron pagsukod sa ilang kaandam pagtubag sa alarma. Ang kasayuran nihatod ni Arnold Bustamante. Misalbot ang Police Regional Office 7 sa gihimong nationwide simulation exercises nga gipanguluhan ni Police General Nicolas Torre III, ang Pangulo sa Kapulisan sa Timog Pilipinas, aron sutaon kunon sa kaandam ang tanang pulis sa pagpatuman sa 5-minute response time. Uban ni Police Brigadier General Rodrigo Marana nang iyang mga command group, lakip na ang duha ka provincial director sa Bohol ug Cebu ug tulo ka City Police Office directors gamit ang state-of-the-art technology. Tumong tuyo sa mga CIMEX aron suwayan ang tanang pulis sa Timog Nasod kunon sa sila kaandam pagtubag sa mga alarma nga kabahin sa programa sa bagong PNP Chief. Subay nini gisuwayan ni Torre ang kapulisan sa Dakbayan Sugbo kung masunod ba nini ang 5-minute response time ug naghatag siya og lugar nga mahimong respondihan sa mga pulis nga gilatag sa kadalanan. Gigamit sa Cebu City Police Office sa pagpangulo ni Police Colonel Enrico Figueroa ang ilang Tactical Motorcycle Response Unit kung TMRU nga may responde sa usa ka alarma. Atol sa exercise, gimonitor sila sa command center sa Campo Crame ug wala pa mag 5 minutos naabot ang pulis nga gikalipay ni Marana ug Figueroa. Si Torre nga nakasaksi mipahalipay sa CCPO ug midayeg sa dali nga pagresponde ug wala na matod pa siya masorpresa tungod kay si Figueroa iyang personnel sa dihang nadestino pa kini sa Quezon City Police District. Gipangutana pa sa PNP Chief kung magamit na ba ang mga bagong handheld radio sa tanang City ug Provincial Police Office nga direkta nga makatubag siyang tawag gikan sa ihang opisina sa Campo Crame nga gitubag usab ni Marana nga magamit ta kini. Matag karon ug unya ang PNP Chief motawag kini siyang handheld radio nga madungog sa tanang unit sa Kapulisan Timog Pilipinas. Din kinahanglan nga ang commander sa maong rehiyon makatubag diha dayon. Mato ni Figueroa ang kapulisan sa Dakbayan Sugbo pabiling nga lig-on silang misyon nga mao ang paghatag og proteksyon sa mga Sugboanon gikan sa krimen. Arnold Bustamante, CCTN News. Second quarter Regional Peace and Order Council meeting gipaygayon karong adlaw. Kini na maoy uwahing RPOC meeting nga gipanguluhan ni Mayor Junior Dahong Chan tungod kay sunod buwan mulingkod na siya isip Lone District Representative. Ang kasayuran nihatod ni Crystal Joy Felerca. Gipahigayon kaganihang buntag sa Glass Pavilion, Mactan, Newtown ang Second Quarter Regional Peace and Order Council kon RPOC 7 meeting pinanguluhan ni RPOC Chairman Mayor Junior Dahong Chan. 32 sa 41 ka mga miyembro sa council ang nitambong. Gipresentar sa nagkadayang mga ahensya sa gobyerno sama sa Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines ug Philippine Drug Enforcement Agency ang ilang mga accomplishment karong tuiga may labot sa peace and order sa rehiyon. Matod ni Mayor Chan nga sa gipresentar sa mga nagkadayang ahensya, usa sa iyang nakitang dako og ikatabang sa kahapsay sa rehiyon mao ang bag-ong mando sa PNP Chief nga mao ang 3 to 5 minutes response. Kinanglan very visible ang ato ang kapulisan. So we hear that the one who presented some of their police personnel na sa mga offices, they already deployed on the streets. No? So dako na kayo na siyang katabang para sa peace and order nato sa matag lugar. Samtang tulo ka mga resolution ang naaprobahan sa mong meeting. Kini mo ang resolution nga nagsuporta sa implementasyon sa National Action Plan for Unity, Peace and Development para sa tuig 2025 ngadto sa tuig 2028. Resolution nga nagmando sa tanan local chief executive sa rehiyon sa striktong pagpatuman sa liquor ban ug pagpamaligya og ilimnong makahubog sa menor de edad ug ang RPOC 7 chairperson vacancy. Kinitungod kay ang meeting kaganihang buntag maoy uwahing RPOC meeting nga gipanguluhan ni Mayor Chan tungod kay sunod buwan mulingkod na siya isip Lone District Representative sa Lapu-Lapu City. Mato ni DILG 7 Director Leocadio Trovela nga mo'y Head Secretariat, kinahanglang Chief Executive nga miyembro sa RPOC Council ang mahimong RPOC Chairman. Apan dugang paniyang si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mo'y mutudlo sa bagong RPOC Chairman ug igo lang silang mo endorso og tulo ngadto sa 5 ka mga pangan gikan sa Council. Posible, no, baka wala pa kaming RPOC Chair na appointed by the President. Ang mag-preside muna as either of the Vice Chair ang mag-preside. So, Vice Chair is? AFP and then the PNP Regional Director. So, either of them. Kaganihang buntag, gipasidunggan usab si Mayor Chan sa Council tungod sa dedikasyon niyang gipakita sa iyang termino isip RPOC Chairman. Crystal Joy Felerca, CCTN News.
Mosunod, Vice Presidente Sara Duterte dili mo tambong sa State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos. Kanaog daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Ito ang programa kung saan magko-collaborate ang ating mga ozone doctors para ibahagi ang kanilang kaalamang medikal. I believe with all my heart that the Lord is allowing us to understand that He's the one who are extending this life, and we have to really take care of our body. Yes. Matag episode, among ipaambit ninyo ang mga healing testimonies. Every day, pag-gising mo, iisip ko kung ilang taon na lang yung nakatagal ko, yung ganun. This is your path to a new start. OzoneMed Wellness Clinic New Start. Mapapanood every Saturday, 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules, 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. Sugod siya kay iya lang hok-hokon, og iya lang oto-otoon. Ay pas sayawin day, surain day, surain day, surain day. Dili mo tambong sa State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos sunod buwan. Anda minuon ang Kongreso sa paghangop kaniya kung galing mo tambong man sa maong panagtapok. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino.
Dili mo tambong si Vice Presidente Sara Duterte sa umaabot nga State of the Nation address ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. karong Hulyo 28. Matud ni House Secretary Reginald Velasco nga nadawat nila ang impormasyon gikan mismo sa buhatan ni Duterte. Bisan pa man niini, nagpadayon ang pagpangandam sa Kongreso ug hangpon gihapon nila ang presensya sa Vice Presidente kung motambong man. Gawas nga reserved ang iyahang lingkuranan. Adunay holding room nga giandam alang kang Duterte ug iyahang immediate staff. Sanglit usaman siya sa mga institutional guests. Apil si Duterte sa mga mahinungdanong dinapit uban sa mga kadagkuan gikan sa managlahing ahensya sa gobyerno ug Supreme Court justices. Kini na usab ang ikaduhang tuig nga wala ang presensya sa Vice Presidente human nga gi-appoint niya ang iyang kaugalingon isip designated survivor sa miaging tuig. Taliwa man kini sa mga isyong giatubang samalang sa paghukom sa impeachment court kung tangtangon ba siya sa gihuptang posisyon. Mitumaw ang managlahing mga isyu batok kang Duterte samalang sa questionableng paggamit sa confidential funds ug nisamot kini tungod sa giingong death threat ngadto sa Presidente. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Cebu Provincial Government mugahin og tag 10 million pesos aron mahinayon ang pagpananom og mais sa tulo ka mga LGUs sa amihan ng bahin sa Sugbo. Mato ni outgoing Governor Gwen Garcia nga ibutang kini sa giandam nilang trust fund. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Ning naghinangat nga pagtapos sa kasamtangang termino, mugahin ang Cebu Provincial Government og 10 million pesos aron mapunduhan ang pagpananom og mais sa tulo ka mga LGUs sa amihan ng bahin. Gilauman ni outgoing Governor Gwendolyn Garcia ang pagsalmot sa Bogos City, lungsod sa San Remigio ug Midilin alang sa Sugbo Maisan Program. Gamito na mong pundo isip seed capital aron mapunduhan sa LGU ang pagpalit og mga inaning mais gikan sa mga rehistrado nga mag-uuma. Nasayran nga pinaagi sa Sugbo Maisan, magamit ang mga inaning mais aron paliton sa mga dagkong kumpanya ug hayan i-export aron himong sagol sa pagkaon ug ubang mga produkto. Aron sigurado mo nga mapalit gyud na ang inyong mais dito mismo sa inyong umahan kay timbangon naman human og harvest timbangon. Kung unsa to kabugat paliton kana sa Bugo City Government sa pagkakaron depende ni rog mapatasan pa ni nato sad pagbaligya na sa uga pero sa pagkakaron pa lang mapalit na og tag 15 pesos per kilo. Nanawag sa coordination meeting sa Sugbo Maisan ang 190 ka mga mag-uuma. Din gituki ni Garcia og mga opisyal gikan sa mga naisgutang LGU ingon man sa Department of Agriculture among programa. Samtang gituno sa Kapitolyo ang mga bag-ong farm equipment ngadto sa tulo ka mga LGUs aron magamit sa maong nga proyekto. Apil ang tulo ka mga LGUs gikan sa amihan ng bahin sa mga mupaymo sa Sugbo Maisan human nga nagkahinay na ang pagpananom og tubo sa maong dapit sugad sa nang-aging mga tuig. Matud ni Garcia nga ibutang ngadto sa ilang giandam nga trust fund ang maong seed capital aron magamit sa mga LGUs sa gayong maani na ang mga kamaisan. Download ta og 10 million each. Sa tulo, 30 milyones na karon sa norte, upat ning tuwa dito sa Camotes, so tag 10 million, 70 milyones tanan. Aron gyud masiguro nga inigsanggi na ang LGU anda mo palit. Susunod nga pundo ang igahin sa Kapitolyo ngadto sa Camotes Island, human usab sila mipadangat og interes aron paymuslan ang Sugbo Maisan. Gian Navarro, CCTN News. Magpadayon ang pagbarato sa bayranan sa Visayan Electric og 13 centimos per kilowatt hour karong umaabot nga tingbayad. Alang sa June to July billing period, anaalang sa 11 pesos and 3 centavos per kilowatt hour ang residential rate gikan sa 11 pesos and 16 centavos per kilowatt hour sa miaging buwan. Matod sa Visayan Electric, resulta kini sa mas gipabarato ng bayad ngadto sa wholesale electricity spot market kun WESM. Ni minus usab ang bayad alang sa ancillary services reserve market maong nagkaanamog ubos ang electricity rate sa matag panimalay. Mipainomdom ang OIC President and General Manager sa Visayan Electric nga si Mark Kendika nga kinahanglang malayo sa risgo ang mga appliances karong ting-uwana.
Gisaway sa konseho sa siyudad sa Sugbo ang Department of Public Works and Highways tungod sa giingong pagpalubong sa mga bakhawan sa Barangay Kugon Pardo alang sa flood mitigation project. Gikondenar ni Konsehal Joy Pesquera ang binuhatan sa DPWH Cebu City Engineering District tungod sa risgo nga gibuhat ngadto sa kalikupan. Samtang mo-issue ang City Environment and Natural Resources og cease and desist order ngadto sa DPWH 7 human sa nahimong gidangatan sa mangroves. Gitataw sa DPWH Cebu City Engineering District nga dili road construction ang ilang gibuhat. Maong nangayo sila og pasaylo sa konseho sa nahimong dagan sa proyekto. Gimog atano sab ni Pesquera nga mahimong mapriso ang kinsang makaguba sa mga punuan sa bakhawan kun mangrove ubos sa kasamtangang mga balaod. Ana-ana sa luwas nga kahimtang ang 21 ka mga opisyal sa gobyerno nga natanggong sa Israel tungod sa padayong kagubot batok sa Iran. Nakalabang na ang grupo sa Jordan o gilauman nga makauli dinhi sa Pilipinas sa labing daling panahon. Ang kasayuran ni Hatodi Gian Navarro. Luwas nang nakalabang paingon sa Jordan ang 21 ka mga opisyal sa gobyerno human na stranded sa Israel taliwa sa nagpadayong kagubot tali sa Israel ug Iran. Sumapa sa Department of Foreign Affairs nga nanambong sa usa ka agricultural training ang 17 ka mga delegado sulod unta sa napu ka adlaw. Gilangkuban kini sa duha ka mga kongresista, siyam ka mga mayor, 4 ka mga vice mayor ug duha ka regional directors. Apil usab ang 4 ka mga espesyalista gikan sa DA nga may kalabutan na sa dairy farming nga nitambong sa maong training. Matod sa DFA nga nakigalayon ang Philippine Embassy sa Tel Aviv ngadto sa embahada sa Jordan ug sa mga hintungdang otoridad aron mapatuman ang pagsalbar sa maong grupo. Tungod dinhi gikonsiderar sa kagamhanan sa nasod nga isaka ang alert level sa Israel ug Iran tungod sa padayong pagbinayloay og opensiba sa duha ka mga nasod. Matod ni DFA Undersecretary Eduardo De Vega nga nana sa alert level 3 ang gihimo nila mga lakang sa gobyerno nga mao ang voluntary nga pagpauli sa mga Pilipino kon repatriation. Hinuon pa tayo ng monitoring sa kahimtang sa ubang mga Pilipino dito aron masiguro ang kaluwasan nila una pa makahimo ang kagamhanan o mga pinal nga desisyon. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, lalaki nga manglabni og pagkaon ug manukmag sa kasugat nga mga tawo sa kadalanan sa Konsolasyon gi-rescue kana og daghan pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies.
Sorry ma'am, na-late ko. Nagita pa mong gusto para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag-Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibu! Sinisibu, Sinisibu. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibu. Sinisibu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Sinisibu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibu! Balik sa atong mga balita, na-rescue sa kapulisan sa lungsod sa Konsolasyon ang nag-viral nga lalaki nga dunay diferensya sa pangisip ug nanghasi sa kadalanan. Gihatagan og tambal sa Municipal Health Office, gikaligo, gitupihan ug giilisan. Sa Facebook post ni Vice Mayor-elect Johannes Aligado, gitugan nga ang maong lalaki gi-turn over na usab sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Nasayran, nag-viral ang lalaki, human nakuhaan og video nga kalit lang manglabni og pagkaon og manukmag sa pipila ka mga tao nga maagian kilid sa kadalanan dinhi sa lungsod. Sakop sa Gun for Hire Group nga naglihok sa Central Visayas na dakpan sa Inayawan Police Station human makuhaan og iligal nga drugas. Ang maong sospetsado usa sa mga sospetsado sa mga kaso sa pusil sa Metro Cebu ug sa probinsya. Ang kasayuran hatod ni Arnold Bustamante. Sakop sa usa ka Gun for Hire Group nga naglihok sa syudad ug lalawigan sa Sugboan, nasikop kini sa atol sa gilusad nga bypass operation sa mga personnel sa Inayawan Police Station sa Cebu City Police Office sa sitio Villamanga, Barangay Bulacau sa Sirid sa Sugbo. Ang nasikop nga napusasan gilang si Rosindo Dinglas Ibrado alias Sindoy nga nagpuyo rasam sa mga lugar. Nako sa mga operatiba ang mga pinutusan ito ang shabu nga motimbang sa 10 gramos nga mobalor ang tanan sa 68,000 pesos. Sa gimong background investigation sa Inayawan Police Station nasuta nga si Ibrado sakop kini sa Nandera Gun for Hire Group, usa ka criminal syndicate nga nalabigin sa sunod-sunod nga mga pagpamusil og illegal drug operation sa Metro Cebu. Ang mga manampuson nga pagkasikop sa usa sa mga sakop sa Nandera Gun for Hire Group kabahin kini sa subsub nga kampanya sa Police Regional Office 7 ubos sa pagpangulo ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan nga nakaangkla sa tulo ka mga haligi sa programa ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III nga mao ang aggressive and honest law enforcement, intensified community engagement ug modernized policing. Gihimugatan ni Maranan ang kamahinungdanon sa community engagement, kinutlo ang tukmang oras sa pagtaho sa usa ka concerned citizen kamang hinungdan sa dali nga pagkasikop sa mga suspitsado. Tungod nini iyang gipasalamatan ng publiko nga hugot nga nakigalayon sa kapulisan kung duna sila'y mamatikdan nga daotang elemento sa ilang palibot. Ang pagkasikop ni Ibrado nagpakita sa modernong pamaagi sa pagresponde og dali nga koordinasyon ug ang tukmang oras sa intelligence validation. Ang suspitsado kasamtangang gikustorya sa Inayawan Police Station ug nagatubang na kinid kasong karapasan sa Republic Act 9165 kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nilusad na og follow-up operation ng kapulisan alang sa pagtultol sa mga nahabiling sakop sa Nandera Group nga nagkahuyang na sa ilang network sa Tibok Central Visayas. Arnold Bustamante, CCT News. Mga nasunugan sa Barangay Labugon, Syudad sa Mandawi, nakadawat og mga hinabang gikan sa nasudnong kagamahanan. Samtang ang Malasakit at Bayanihan Party List nagplano nga magbutang og dugang Malasakit Center sa Subo. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Nakadawat og mga hinabang ang mga nasunugan sa Barangay Labugon, Syudad sa Mandawi kagahapon. Gipahigayon ang distribution sa gym sa barangay kung asa sila kasamtangang gihikling. Si Senador Bongo ang nangu sa distribution ngadto sa mga nasunugan, naghatag og financial assistance, pagkaon, grocery packs ug mga bola. Nasunugan or kung dili man ang akong Malasakit team, usuroy ko na para mohatag og abang. Atong birthday na ako,
iuna nato itong mga mangingisda o giato ko sa mga nasunugan. Iapod ko diri karon para matabang sa mga nasunugan o magbilin o gamay kalipay sa panahon sa ilang taon. Samtang nagapod-apod usab og ayuda ang kagamhanan sa syudad, gipanguluhan ni Mayor Glenn Bersede. Nakadawat og 10,000 pesos ang tag-iya sa panimay samtang 5,000 pesos sa renter ug sharer. Nitambong usab sa distribution si Congresswoman Girly Veloso sa Malasakit at Bayanihan Party List. Mato ni Veloso nga gipaningkamutan karon nila nga magbutang og dugang Malasakit Center sa Sugbo. Kung mag-expect mo nga tungod sa pangano nga Malasakit at Bayanihan Party List, mag-expect mo nga atong ipadayon ang pag-abli o mga Malasakit Center sa tibuok nasod. Diri sa Cebu, nanatay 7 ka Malasakit Centers. So, maningkamot ta nga atua pa ng mapunan. Sa kasamtangan, adunay 7 ka Malasakit Center sa Sugbo nga nahimutang sa Mandaue, Lapu-Lapu, Cebu City, Talisay ug Karkar. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Tulo ang nadakpan human gironda sa mga sakop sa PNP Regional Special Project Unit 7 ang giingong illegal abortion hub sa usa ka motel sa Barangay Mabolo, syudad sa Sugbo. Mato ni Police Regional Office 7 Director Brigadier General Redrico Maranan nga kinina ang resulta sa investigasyon bahin sa mga fetus nga gilabay sa lungsod sa Liloan sa miaging semana. Natutulan sa mga sakop sa PNP ang illegal abortion pinaagi sa usa ka Facebook group nga nagtanyag sa maong matang sa negosyo. Dugang panimaranan nga mubayad ang maong kliyente og 40,000 pesos o gipaagi sa private chat ang transaksyon. Na-recover sa mga otoridad ang gidudahang mga abortion drugs ug mga kahimanan. Mao kadto naglangkob sa atong mga balita sa Saire 47. Sa ngalan ni Dennis Tabar, ako si Danica Caballes. Hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Saire 47.